पुरोध सांच मुख्यं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानी नामहं स्कंद सरसामस्मि सागर। हे पार्थ मते पुरोहित मानकर मुख्य बृहस्पति बोली जान। मु सेनापति मानक मध्यरे स्कंद ओ जलाशय मानक मध्यरे सागर अटे। हरश्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्चापराजित वृषाकपिश्च शम्भुश्च कपर्दीवैवतस्तथा मृगव्याधाश्च सर्वश्च कपालिश्च विंशापते एकादशैते कथिता रुद्रास्ति भुवनेश्वरा। कुबेर पुलस्त्य ऋषिंक नाती ओ विश्रवांक औरस पुत्र भरद्वाजंक कन्या देववर्णिनी गर्भरु एहांकर जन्म। एहांक दीर्घ काल रे कठोर तपस्या रे ब्रह्मा प्रसन्न होई एहांको वर मागिवा को कहिले। तेणु से विश्वर धन रक्षक हेबा को इच्छा प्रकट कले। ब्रह्मा कहिले मु मध्य चतुर्थ लोकपाल नियुक्त करिवा को चाहूची। अतएव इंद्र जम ओ वरुणंक परी तुमे मध्य यही पद ग्रहण कर। से ही तांको पुष्पक विमान देले। ता पर ठारू कुबेर धनाध्यक्ष होइछन्ति। एहांक विमाता कैकैसींक ठारू रावण ओ कुंभकर्ण आदिंकर जन्म होइथिला। नलकुबर ओ मणिग्रीव जेउ माने कि नारद मुनिंक सापरु जोड़ी होइथिवा अर्जुन वृक्ष होई जाइथिले एवं जहांकु भगवान श्रीकृष्ण उद्धार करिथिले से दुहे कुबेरंकर पुत्र थिले। धर ध्रुवश्च शंभश्च अहस्यैवानिजो नल प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसव अष्टो प्रकृतिर्भिता। भगवान बृहस्पति को निजर स्वरूप बोली कहिबार अभिप्राय कौन? बृहस्पति देवराज इंद्रंकर गुरु देवता मानंकर कुल पुरोहित ओ विद्या बुद्धि रे सर्वश्रेष्ठ तथा संसारर समस्त पुरोहित मानंकर मुख्य एवं अंगिर समानंकर अंगिर सेमानंकर राजा भावे गण्य हुअन्ति। तेणु भगवान ताहांकु निजर स्वरूप बोली कहिचन्ति। स्कंद किए ओ सेनापति मानंक मध्यरे एहांकु निजर स्वरूप बोली भगवान काहींकि कहिले? स्कंदर अन्य नाम कार्तिकेय। एहांकर 6 मुह ओ 12 हाथ। ये महादेवंकर पुत्र ओ देवता मानंकर सेनापति। संसारर समस्त सेनापति मध्यरे ये प्रधान। अतएव भगवान यांको निजर स्वरूप बोली कहिचन्ति। जलाशय मानंक मध्यरे समुद्र को भगवान निजर स्वरूप कहिबार भाव कौन? पृथ्वी रे जेते भी जलाशय अछि से सबु मध्यरे समुद्र बड़ ओ समस्तंकर राजा बोली मानिबा को हुए। एणु समुद्रर
ପ୍ରଧାନତା ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ଏଠାରେ ସମଷ୍ଟି ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭଗବାନ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓಂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ମହର୍ଷିଣାଂ ଭୃଗୁରହଂ ଗିରାମସ୍ମେ କମକ୍ଷରମ୍ ଯଜ୍ଞାନାଂ ଜପଯଜ୍ଞୋସ୍ମି ସ୍ଥାବରାଣାଂ ହିମାଳୟ। ମୁଁ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୃଗୁ ଓ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକ୍ଷର ଓଂ ଅଟେ। ମୁଁ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜପଯଜ୍ଞ ଓ ସ୍ଥାବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଟେ। ମହର୍ଷି କେଉଁମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ମହର୍ଷି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ 10 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଏହିପରି। ଈଶ୍ୱରା ସ୍ୱୟଂଭୂତା ମାନସା ବ୍ରହ୍ମଣ ସୁତା ଯସ୍ମାନ୍ ହନ୍ୟତେ ମାନି ମହାନ୍ ପରିଗତ ପୁରଃ ଯସ୍ମାଦ୍ ଦୃଶ୍ୟନ୍ତି ଯେ ଧୀରା ମହାନ୍ତଂ ସର୍ବତ ଗୁଣୈଃ ତସ୍ମାତ୍ ମହର୍ଷୟ ପ୍ରୋକ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ପରମ ଦର୍ଶନମ୍। ଭୃଗୁର୍ମରୀଚିରତ୍ରିଶ୍ଚ ଅଙ୍ଗିରା ପୁଲଃ କୃତଃ କ୍ରୁତୁଃ ମନୋର୍ଦକ୍ଷ୍ୟೋ ବଶିଷ୍ଠଶ୍ଚ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଶ୍ଚेति ते 10 ब्रह्मणो मानसाहेत उभ्युता स्वयमीश्वरा प्रवर्तत ऋषिर्यस्मान् महांस्तस्मान्नमहर्षय। बृहस्पति हेउचन्ते महर्षि अंगिरांकर अत्यंत प्रतापी पुत्र। षोडशीश मन्वंतरे बृहस्पति महर्षि मध्य प्रधान थिले। जे महान विद्वान से महान विद्वान वामन अवतार रे भगवान सांगोपांग वेद षड शास्त्र श्रुति आगम आदि सबु शास्त्र एहांक ठारू शिखिथिले। एहांक पुत्र कच शुक्राचार्य निकट रे रही संजीवनी विद्या शिखिथिले। ये देवराज इंद्रंकर पुरोहित कार्य करती। ये समय समय इंद्र को जो दिव्य उपदेश देउछंती ताहा मन न कले मनुष्यर कल्याण हेबा संभव। महाभारत शांति पर्व ओ अनुशासन पर्व रे यहांकर उपदेश कथा पढ़िबा उचित। केउ केउ ग्रंथ रे कार्तिकेय को अग्नि को तेजरु तथा दक्ष कन्या स्वाहांक द्वारा उत्पन्न बोली उल्लेख अछि। यहांक संबंध रे महाभारत और पुराण रे बड़ विचित्र कथा देखिबा को मिले। ओं नमो भगवते वासुदेव। अर्थात ब्रह्मांकर एई मानस पुत्र माने ऐश्वर्यवान एवं एमाने स्वयं उत्पन्न परिमाणतः जहार विनाश नाही एवं जे सर्वत्र व्याप्त होई मध्य प्रत्यक्ष हुअन्ति
ସେ ହିଁ ମହାନ। ବୁଦ୍ଧିର ସୀମାରୁ ଅତୀତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଜ୍ଞମାନେ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସକଳ ଦିଗରୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମହାନ୍ତମ ରୁଷନ୍ତି ଇତି ହି ମହର୍ଷୟଃ। ଏଇ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମହର୍ଷି କୁହାଯାଏ। ଭୃଗୁ, ମରୀଚି, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲହ, କ୍ରତୁଃ, ମନୁ, ଦକ୍ଷ, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଏଇ 10 ଜଣ ମହର୍ଷି ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରୁ ସ୍ୱୟଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଋଷିମାନଙ୍କ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି କୁହାଯାଏ। ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ମହର୍ଷିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୃଗୁ ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବଡ଼ ତେଜସ୍ୱୀ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ଭଗବାନ ଏହାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗିରାମ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକମ ଅକ୍ଷରମ ରୁ କ'ଣ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? କୌଣସି ଅର୍ଥବୋଧ କରାଇବା ଶବ୍ଦକୁ ଗିହି କହନ୍ତି ଏବଂ ଓଙ୍କାରକୁ ଏକାକ୍ଷର କହନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣବର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରଣବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ପ୍ରଣବ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ନାମ ଓ ନାମୀ ଅଭେଦ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଅତଏବ ଭଗବାନ ପ୍ରଣବକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ଜପଯଜ୍ଞକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଜପଯଜ୍ଞରେ ହିଂସାର ସର୍ବଥା ଅଭାବ ଥାଏ ଓ ଜପଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଏ। ମନୁ ଶ୍ରୁତିରେ ମଧ୍ୟ ଜପଯଜ୍ଞର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଅତଏବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ଜପଯଜ୍ଞର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଜପ ଯଜ୍ଞକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାବର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟକୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କହିବାର ଭାବ କ'ଣ? ଯାହା ସ୍ଥିର ରହେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାବର କହନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାବର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତାହା ପରମ ପବିତ୍ର ତପଭୂମି ଓ ମୁକ୍ତି ଲାଭର ସହାୟକ ଅଟେ। ଭଗବାନ ନର ନାରାୟଣ ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ହିମାଳୟ ସବୁ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ହିମାଳୟକୁ ଭଗବାନ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓମ୍